Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday as-sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamati wan nahdah. Wa ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Julasa'ul kurama wal aizya wal ahibba, ulama anal mukarramun wal muhtaramun, syiriyatan tanfiyatan, majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Harian Dinangkong panjenenganipun Romo Kiai Haji Syotik Sumarti, panjenenganipun Bapak Ana, Bapak Agus Hunefi, Bapak Isman, Bapak Makruf, sedayanipun ingkang kawula hormati, ma'asyiral hadirin wal hadirat, pecinta kopi khas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah menjadi rutinitas kita, sebelum mengaji kita niatkan terlebih dahulu semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, dan sekaligus diakui sebagai santri dari semua guru-guru kita, terlebih Hadratus Syekh Syibaki Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita niatkan bersama-sama kama nawu salatun sholih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi an-nafi'i fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mencari ilmu yang bermanfaat, fardu karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siyadati alihi wa ashabihi radhiyallahu anhu istiqamati Nabiullah Khadir baladni malakana bil Abbas alaihi salam wa karamati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa awliya tis'a fi baldatil Indonesia masih jamiatul ulama wa mu'allifil kutubil lati ta'alamnaha wa lamnaha khaswa Hadratus Syekh Syibaki Haji Hasyim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa syamasyaikhina mu'allimina asatidina wa najjana wa jami' ahli kuburina wa ikhwanina minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat wal ambat wal muslimin wa qasidina wa litasir umurina wa liqadai hawaijina min hawaijid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Hadratus Syekh Syibaki Haji Hasyim Asy'ari Al-Jasus fi bayani hukmin naqus. Penelitian tentang permasalahan kentongan. Shahifah yang ke-8 Al-Babus Tsani, tengah ini. Saketipun simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babus tsani utawi bab asani kang kaping pindho iku fi dzikri ibarati sadatina, ing dalem nuturake pira-pira ibarate tetembungane bendera kita. Al-fuqaha'i pira-pira kang ahli fikih, as-sharihati pira-pira kang pertelo kang jelas menjelaskan fi anan naqusa ing dalam setuhune naqus kentongan iku min jumlatil mungkarati, setengah saking golongane pira-pira kemungkaran.
allati rupane mungkarat yahrumu kang haram apa irtikabuha nglakoni mungkarat wa annahu lan setuhune nakus iku bimanzilati khinzirin. Ngeri ya. Ngenggon-ngenggoni celing. Celing itu apa? Makanya paringi ya, jim, ya, lam, ya, terus baru ain. Jimnya titik telu, ainnya titik telu. Itu baru bisa diwaca jelas. Nah, gerak anak ya, macamnya celing. Celing itu terpolong kalian. Wa khamrin lan khamr lan arak. Sekali lagi sebagaimana pembahasan yang sudah kita dialogkan bersama-sama di kopi khas ini, bahwa beliau Hadratus Syekh memaknai nakus dengan makna kentongan, kemudian diserupakan dengan nakusnya Nasrani. Adapun ulama-ulama yang memperkenankan itu nakus maknanya bukan kentongan, melainkan apa kemarin? Lonceng. Sehingga tidak ada tasabuhnya antara kentongan dan lonceng tersebut. Lah kenapa kok beliau Hadratus Syekh itu menyamakan kentongan dengan nakus atau lonceng? Permasalahannya itu setelah kita teliti bersama di daerah Cukir sana, Jombang, Tebira, itu berdekatan dengan gereja, berdekatan dengan gereja, terus kemudian suara loncengnya itu keras, membawa madorot, dampak pada lingkungan, kemudian juga dampak kepada beliau Hadratus Syekh sendiri sampai beliau itu sakit telinga. Nah dari situlah sehingga beliau karena ada niki kayak dene politik di saat itu beliau itu mengharamkan lonceng karena ada tasabuhnya, sekaligus memang karena supaya masyarakat setempat di Jukir atau di daerah Jombang itu tidak terpengaruh oleh orang-orang Nasrani yang ada di sana, terutama Walanda. Itu juga terbukti kersane itu. Nah, kok dipindah ngamuk malah. Terbukti ketika Hadratus Syekh itu awalnya mengharamkan memakai celana, tapi berikutnya itu memperkenankan juga. Sama dengan ulama-ulama yang lain seperti memakai jas, memakai dasi, kemudian sistem pembelajaran yang lewat madrasah, sekolahan, gitu. Yang dulunya itu tasabuh bil kufar, itu kemudian hilang. Jadi dikarenakan pada saat itu memang menyerupai orang Belanda atau orang Nasrani yang mana berdampak pada masyarakat lingkungan nanti akan ikut Nasrani. Kalau era sekarang ini nilai tasabuhnya ini sudah tidak begitu sudah tidak ada. Kemudian pengaruhnya juga tidak ada. Tapi juga kitanya berpikir tidak demikian juga. Bisa jadi kita itu dalam kelabuan. Ya Allah. Bisa jadi malah kita itu kalah politik dengan mereka. Yang sehingga tahun baru saja kita hanya ikut-ikutan mereka. Nah ini penting, kita hanya tetap
butuh rujukan-rujukan seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa beliaunya kencang seperti ini, kencang seperti ini? Permasalahannya agar supaya tidak terpengaruh akidah kita. Dan makanya Habib Muntir itu selalu mewanti-wanti ketika beliau masih hidup, Habib Muntir Al-Musawwa, pada saat tahun baru seperti ini, ini umat Muhammad yang paling banyak menyumbangkan kepada mereka orang-orang Nasrani, yang seharusnya menghormati beliau Kanjeng Nabi, malah justru kalau orang kafir zaman dulu itu cuman mengotori tempat sujudnya Kanjeng Nabi, orang sekarang umat Nabi sendirilah yang mengotori wajah Nabi dengan kotoran gara-gara tahun baru ini. Dan makanya para ulama niku kathah sing ngendikaken tahun baru piye amprihe iso dadi Islam gitu ya. Lah diadakanlah kitanya giring tahun barunya tidak lagi dengan berhura-hura, berfoya-foya, tapi dengan mujahadah, istighosah, kumpul ngaji ngeten iki. Atau setidaknya seperti Habib Abdullah itu mengatakan kon maca syahadat ping 3 pas melebune tanggal 1 syahadat ping 3 supaya tambah kuat keimanan dan keislaman kita. Bahwa faslun ayahada faslun, ini beberapa ibarat pendukung beliau. Wa ibaratu tanbihi, utawi ibarate kitab tanbih li Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Ali As-Sayrazi, kedua Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Ali As-Sayrazi. Ngendikane ibarat wa yumnauna lanten cegah ai sapa az-zimmiyuna bira-bira wong kafir zimmi min izharil mungkari saking mertelaake kemungkaran, wal khamri lan khamr arak, wal khinziri lan celing, wan nakusi arep diwaca apane iki ra ya waca sing rada anu sithik ngeten ya. Celing utawa trempolo ngeten nggih, pun paham nggih? Nggih. Wan nakusi lan nakus. Lan nakus lonceng atau kentongan menurut Hadratus Syekh. Inta harus tutup apa al-maksudu perkara kanten sejo minggu saking ibaratnya kitab tabeh. Wa ibaratul minhaji utawi ibaratnya kitab minhaj li Syekhil Islami Zakaria kedua Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa lazimana lan wajib ing kita apa man nyegah zimiyun izhara mungkarin ing mertelake kemungkaran bainana dalam antarane kita ka ismaihim kaya olehe aweh rumune zimiyun memberi pendengaran iyana ing kita qaulahum ing pengucape zimiyun Allahu tawi gustawa iku salisu salasah kaping telune pangeran kang telu. Gusti Allah, terus Dewi Maryam, terus Nabi Isa. Wanti kodihum lan ngeyakinine dimiyun bi Uzairin endal Nabi Uzair wal Masih lan Nabi Isa al-Masih alaihi wassalatu wassalam. Wa izharu khamrin lan pertelake arak, wa khinzirin lan celing, wa nakusin lan nakus kentongan, wa idin lan riyaya lima krono barang fihi endalem ismaihim iyana ila akhirihi iku lima fihi dalam napa wau ismaihim ila akhirih min ilhari sa'iril kufri
isine mak nyatane saking mertelake pira-pira syiar kufur. Wa ibaratul raudi lan ibarate kitab ar-raud Ibnul Mukri kedua Syekh Ibnul Mukri ma syarhi sertane kitab Sarah Raud li Syekhul Islam kedua Syekhul Islam. Wa yumna'u lan cegah fi darina dalam desa kita ay daril Islam min ilal khamri sain mertelake khamr wa nakusi lan kentongan wal khinziri lan celing wa ayatihim lan pira-pira riyayane zimmiyin wa qiraati kutubihim lan maca pira-pira kitabe zimmiyin lima krana barang fihi kang tetep dalam idaril khamri ila akhirih min idari syiaril kufri sangking mertelake pira-pira syiar kufur. Wa ibaratut tuhfati utawi ibarate kitab tuhfah li Syekh Ahmad bin Hajar ma'al matni sartane matane iku wa yumna'u wa yumna'u maknane wa yumna'u lan den cegah sapa al-dhimmiyu kafir dhimmi min isma'i saking aweh rumune dhimmi al-muslimina ing pira-pira wong Islam syirkan ing syirik kasalisi salasatin kaya kaping telune pangeran kang telu wa yumna'u lan den cegah sapa dhimmi min qaulihim saking pengucape dhimmi al-qabihi kang Allah fi Uzairin endalam Nabi Uzair wal Masih lan Nabi Isa al-Masih sallallahu alaihi wasallam. Innahu masetune Uzair wal Masih iku ibna Allahi anak lorone Gusti Allah. Wa min ilhari mungkarin lan saking mertelake kemungkaran bainana dalam antarane kita nawa khomrin sepadane arak o khinzirin lan khinzir wa nakusin lan nakus kentongan wa utai nakus iku ma barang yudwa bukan den pukul di yad ribu kang mukul di kelawan masapa an-nasara wa nasrani li awqati sholati krana kedue pira-pira waktu sholate nasrani wa idin lan riyaya wa nawi latmin lan sepadane napuhi pipi wa nauhin lan sambat-sambat wa qiraati lan iku pas wekdal matine sebagian dari mereka itu ada tradisi menangis ya, ada menangis bersama, ada orang yang disewa untuk menangis wa qiraatina li tauratin lan maca sepadane kitab Taurat wa Injil lan kitab Injil walau bikana isim senajan anane maca iku ing dalem pira-pira gerejane dhimmiyin li anna fi dzalika karena setune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ilhari mungkarin ila akhirih mafasida ono pira-pira kerusakan kaidah hari syiaril kufri kaya mertelake pira-pira syiar kufur wa ibaratun nihayati utai ibarate kitab nihayah lil jamali kedua Syekh Jamal Ar-Ramli ma'al matni sartane matane wa yumna'u iku dawuh wa yumna'u maknane lanten cegah sapa dhimmi wujuban lan wajib walau lam yusrat senajan iku ora den syaratake apa alaihi wujubil man'i atau yumna'u wujuban iku min isma'i saking aweh rumune dhimmi lil muslimina maring pira-pira wong Islam syirkan ing syirik kasalisi salasatin kaya kaping telune pangeran telu wa yumna'u lan den cegah sapa dhimmi min qaulihim saking pengucape dhimmi al-qabihi kang Allah
fi usirin ing dalam Uzair wal Masih lan Nabi Isa al-Masih sallallahu alaihi wasallam. Innahuma satune Uzair wal Masih iku ibna Allahi anak lorone Gusti Allah, wal Qur'ani lan Al-Qur'an. Annahu satune Al-Qur'an iku laisa apa Al-Qur'an iku min Allahi saking Gusti Allah, min dari mungkarin lan saking mertelake kemungkaran, bainana dalam antarane kita, nawa khamrin sepadane arak, wa khinzirin lan cering, wa nakusin lan kentongan, wa utaina kusiku barang tudro bukan tadri bukan mukul di kelawan masapa an-nasara wong Nasrani, ilaman krana merohake bi auqati sholawati klan pira-pira wektune salat, wa idin lan wa nahwilat min lan sepadane napu ipipi, wa nauhin lan sambat-sambat, wa qiraatin lan maca, wa qiraatin ahli Tauratin lan maca sepadane kitab Taurat, wa Injilin lan kitab Injil, walau bikana isihim senajan iku ing dalem pira-pira gerejane zimmiyin, li anna fi dalika krana seduniku tetap ing dalem mengkono-mengkono kabeh kang wis tinutur dari mungkarin bainana iko ila pilih mafasida ana pira-pira kerusakan li dari syiaril kufri maring mertelake pira-pira syiar kufur, wa ibaratul irsyadi utai ibarate kitab al-irsyad libnil mukri ma'afakil jawadi libni hajarin, wa uzira iku dawuh wa uzira maknane lan den takzir sapa adimi wong kafir zimmi orang kafir yang berada di bawah kekuasaan muslim. Cuman ngeten niki kan sebelum kemerdekaan. Nah, kalau sudah kemerdekaan ini ulama Indonesia punya ijtihad jama'i sendiri bahwa kafir-kafir yang ada di Indonesia ini bukan zimmi, juga bukan mustakman, juga bukan abid saja. Okay? Kafir apa? Ini belum ada titik temu. Dinamakan kafir apa itu belum ada. Oke, kalau kafir zimmi mereka itu mau tidak mau harus mengikuti aturan kita karena memang zimmi. Orang yang berada di dalam tanggungan kita. Jadi kan kitanya bukan wilayah Islam, tapi Darussalam, bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Jadi daerah kedamaian. Nah, dari sinilah sehingga praktek seperti ini untuk saat sekarang yang Indonesia sudah menjadi Darussalam ini sulit atau bahkan tidak bisa dipraktekkan, karena ya kitanya itu hidup bersama-sama. Kudune nangger kok Darul Islam terus mereka zimmi, yang ditarik pajak itu hanya mereka non muslim. Orang Islam itu enggak kewajiban pajak, tapi kan semuanya kita kena pajak. Islam dan Islam dan Muslim itu kena pajak. Ini menunjukkan bukan Darul Islam kitanya, tapi Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibaratil irsyadi wa usira adimi wa ilam yusrat alaihi wa ilam yusrat senajan iku raden saratake alih ngatasi zimmi apa jarika mengkono-mengkono wujubul man'i filo akdi en dalam akad biidhari nakusin kelan mertelakake lonceng bisa babihi tegesi kelan sebabin nakus wa idhari mungkarin lan mertelake kemungkaran yubihu kang menangake sapa zimmi ing mungkar ka khamrin kaya dene arak wa khinzirin lan khinzir aklan saking arah
uklan ya, uklan saking arah mangane, wasyurban lan saking arah minume. Jadi kalau aklan itu pekerjaan, lebih identik ke masdar, ke pekerjaannya, bukan bentuk makannya. Wabai'an lan adole waktu soram lan meres anggur. Wabi idhari a'yadihim lan kelan bertelakake piro-piro idi utawa riyoyone dimiyin. Wa mu'taqadihim lan keyakinane dimiyin. Wa mautahum lan piro-piro wong matine dimiyin. Wa qiraati kutubihim lan maca piro-piro kitabe dimiyin. Lima krono barang fihi kang tetep ing dalem idhari mungkarin min idhari syiaril kufri, nyatane saking mertelake pira-pira syiar kufur. Wa ibaratul anwari utai ibarate kitab al-anwar li Syekh Yusuf al-Tabili. Wa yalzamuhum iku dawu wa yalzamuhum lan wajib ing dimiyin ay dimiyina tegese pira-pira wong kafir dimi apa kaful lisani nyegah lisan an ismail muslimina saking aweh ngrungu pira-pira wong Islam syirkagum ing syirike dimiyin. Wasalisa salah saken lan kaping telune pangeran telu wakti kodagum lan keyakinane dimiyin fi Isa dalam Nabi Isa wa Uzair lan Nabi Uzair alaihi wassalam. Wa idharul khamri lan mertelakake minum arak wal khinziri lan mangan babi wa nakusi lan kentongan. Wa ayatagum lan pira-pira riyayane dimin. Wa qira'atagum lan oleh maca dimin at-Taurata ing kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil jiharan kelawan banter kultu matur sapa insun fadin nususu mangkotai iki pira-pira nas al-mazkura tu pira-pira kang den tutur iku shorihatun pira-pira kang jelas bima dalam barang asyar tukang aweh isarah sapa insun ilaihi maring ma fi tarjamatil babi endalam mertelakake bab nerjemahi bab min annan naku sasain setuhune kentongan iku min jumlatil mungkarati setengah saking pira-pira golongane pira-pira kemungkaran. Wa anna gulan setuhune nakus iku bimanzilatil khamri ngenggon-ngenggoni khamar wal khinziri lan babi. Fatahrimuhu mongko tengaromake nakus iku zahirun kang pertelo lil muta'ammili kedue wong kang angen-angen wadihun kang jelas lil mutasyahili kedue wong kang gegampang faidatun dari Darussalam itulah yang sehingga praktek Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia ini bisa terlaksana. Dan ini diteladankan oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Beliaulah yang merupakan gambaran dari sifat rahmani Gusti Allah. Duwe kasih sayang kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Niku rahmat. Niku rahmat. Berbeda dengan rahim. Ya, kalau rahim itu hanya kelak di akhirat. Nah, dari situlah sehingga beliau atau orang-orang yang sama dengan beliau yang hanya secara lahiriah itu kelihatan rahmannya saja ini mesti dicap wonten liberal, atau napa jenenge plural atau macam-macam, atau bahkan tidak beragama pun itu dicap demikian. Dan itu merupakan ciri khas seorang waliullah. Jadi seorang waliullah itu ciri khasnya mesti kata sing ngecap elek.
mesti kata sing ngecap elek. Karena sifatnya yang hampir menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Mungkin hanya satu saja dari nama Allah yang dia praktekkan. Ngoten mawon niku langsung dicap elek. Wonten sing keras tenanan tapi saking kencenge niku sehingga menunjukkan sifat qahar Allah dan juga dicap sebagai orang yang keras itu namanya apa kalau orang yang keras itu otoriter gitu ya, otoriter. Itu juga semuanya itu pokoknya punya napa niku jenenge cap elek dewi-dewi. Baik yang mempraktekkan sifat yang paling lemah lembut ataupun yang mempraktekkan sifat yang paling keras dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara guru kula niku cara ngandani krana Islam niku hanifatun samhiyatun. Hanifatun niku sing lurus kenceng, samhiyatun tapi elastis. Niku pokoknya sampean ora iso karo-karone, iso siji wae. Sehingga kaya dene pikulan saking kencenge, saking kuwate iso gawe mikul. Aja sampai tugel niki. Utawa kaya tali. Yang penting ora tugel iso gawe nalai. Insyaallah. Kalau bisa dua-duanya oke, kalau nggak bisa pokoknya salah satu nangger kok ora apa keras sisan ya jen lembut sisan. Insyaallah itu merupakan ciri dari Islam itu sendiri, yaitu hanifatun samhiyatun faidatun wa wa'lam. Kalau kita ini kumawan ikan sakit kaulah puasakan itu pertemuan pada malam hari ini, dan nanti kita sambung dengan acara haulnya beliau Hadratus Syekh Abdul Rahman Wahid. Kalau Gus Dur tidak terkenal dengan Hadratus Syekh, bahkan kiai-kiai yang lain, ulama-ulama yang lain di Indonesia itu tidak dikenal dengan Hadratus Syekh, karena Hadratus Syekh itu titel. Yang dikenal itu hanya 1-2 orang seperti Hashim Asy'ari itu Hadratus Syekh, karena memang Hadratus Syekh itu titel sebagai ulama yang hafal kitab 6 hadis induk. Jadi kutubus sittah, kitab 6 hadis induk kok mampu menghafalkan dan memahaminya dengan benar, maka titelnya Hadratus Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.